Dhruva Maharaja's life. Bienvenidos todos a esta serie del Srimad Bhagavatam. El día de hoy estaremos cubriendo las oraciones y enseñanzas de la vida de Dhruva Maharaj. As we all know, Dhruva, the son of Uttanapada, wanted to sit on the lap of his father, but he was insulted by his stepmother, Suruchi, saying that only her son, Uttama, is the legitimate candidate, so to say, for sitting on his father's lap. And if at all Dhruva wants to sit on his father's lap, then he should pray that he should be born in Suruchi's womb. Y como todos sabemos, el hijo de Uttanapada, Dhruva Maharaj, quería sentarse en el regazo de su padre, pero este fue insultado por su madrastra Suruchi. Ella dijo que solamente su propio hijo, Uttama, era legítimo y era un buen candidato para poder sentarse en el regazo de su padre. Y dijo que si Dhruva quería sentarse en el regazo de su padre, tenía que orar para nacer en el vientre de Uttanapada. Perdón, so we're discussing this from the 8th chapter of the 4th canto, verse 23 onwards. The little Dhruva goes crying. The news had already reached his mother Suniti, and Suniti turns out to be his first Patha Pradarshak guru. Sorry, this comes in the 8th chapter. 23rd verse. 23rd verse. We're reaching there. Y esto, lo que vamos a discutir, empieza desde el capítulo 8, texto 23 del cuarto canto, en donde So the Dhruva goes crying to his mother, Suniti, who becomes his first Patha Pradarshak guru. The news had already reached her what had happened. Entonces Dhruva Maharaj, después de esos sucesos, se sale corriendo a donde su madre legítima, Suniti, y ella se convierte en el Panasha Guru, la primera guru de Dhruva Maharaj. So Suniti told her son, this comes in verse 21, that your grandfather Swambhu Manu, he did great sacrifices and charity, and he worshipped the Supreme Personality of Godhead. Because of that, he attained great material happiness as well as liberation. Just by worshipping demigods, it is not possible. Y en el texto número 21, Suniti, la madre de Dhruva, le dice que su abuelo, Swayambhuva Manu, hizo muchos sacrificios y dio mucha caridad y además adoró la suprema personalidad de Dios para poder alcanzar la felicidad material y la liberación. The word used for liberation is apavargyam. Se usa la palabra apavargyam para describir la liberación. I'm sure all of you know this, but just to recap, the material world is described as pavarga. Y seguramente ustedes ya conocen esto, pero para repasar, el mundo material se conoce como pavarga. And the spiritual world is therefore the apavarga. Y el mundo espiritual es el apavarga. What do you mean by pavarga? The consonants in the Sanskrit Devanagari language, they are arranged in sequence. ¿Qué quiere decir apavarga? En el lenguaje sánscrito, en el Devanagari, las consonantes están compuestas en secuencia. Like kavarga, ka, cha, ta, ta, pa. These are the 5 vargas. First is ka varga. Ka varga is ka, kha, ga, gha, nga. Then cha varga, cha, cha, ja, jha, nya. Similarly, pa varga, pa, pa, ba, ba, ma. The same pa syllable has various pronunciations as per the context. Pa, pa, ba, bha, ma. This is the pa varga. Varga means class. So this is the pa varga. Now, why the material world is called the pa varga, we will describe. Entonces, cada consonante, digamos, se divide en diferentes clases y tiene diferentes pronunciaciones. Entonces, el mundo material se identifica o se le da el nombre de esa clasificación llamada Pavarga. Pavarga, Pa means Pa for Parabhava. Parabhava means defeat.
Whatever you do in the material world, finally you will be defeated. Pa Varga viene de para bhava, que quiere decir derrota, porque lo que sea que hagamos en el mundo material, no importa lo que hagamos, seremos derrotados. So Parabhava, like the Bhagavatam says, Parabhavastavad abhoda jado. Yavana jijnasita atma tattvam. One who does not know the path of self-realization is eventually, because he is ignorant, he is defeated. Parabhava. Parabhava, así como en el Srimad Bhagavatam se dice que aquel que no conoce el sendero de la autorrealización está en ignorancia y por ello es derrotado. The material world is also characterized by a lot of hard work. When you work hard, like the horses are pulling a carriage, they will have foam coming out of their mouth. Fa is for fena. Foam. Entonces, así como en el mundo material hay que trabajar muy arduamente, muy duro, así como los caballos cuando están tirando de una carreta, a veces hasta les sale espuma de la boca. Esa espuma que sale de la boca de los caballos recibe el nombre de fena y de ahí viene la palabra fa. Ba is for bandhana, which is bondage. La palabra ba, o el sonido ba, viene de bandana, que es la atadura. Activities that we do here bind us. Las actividades, Yajnarthat karmano anyatra lokoyam karma bandhana. Activities done for Krishna are fine. Everything else binds us. y todas las actividades que hacemos aquí nos atan, pero las actividades que hacen para Krishna, esas no nos atan, esas están bien, pero todo lo demás nos ata a este mundo. And bha is for bhaya, fear. Material world is characterized by fear. Y la palabra bha viene de la palabra bhaya, que quiere decir miedo o temor. The first symptom of a sannyasi is abhayam. He should be fearless. Y el primer síntoma de un sannyasi es abhaya, que tiene que ser sin miedo. That is why sannyasis have to travel alone, because they know that they are with the super soul all the time. They have to be connected to the super soul. That means they are never alone. Por eso los sannyasis viajan solos, porque ellos saben que en realidad no están solos porque están con el superalma y desarrollan esa conexión. Bhayam dvitiya viniveshatasya ishadapedasya viparyayot smritihi. Bhaya, fear, is characterized because we have forgotten the Supreme Lord. Therefore we have suffered. Y vaya, o el miedo, en realidad empieza o comienza porque nos hemos olvidado del Señor. Por eso es que tememos. It is mentioned in this verse 21 that by Srila Prabhupada, the process of undeviating worship of the Supreme Lord is described as Ananya Bhak. Ananya Bhak. Abhichetsu Duracharo Bhajatemam Ananya Bhak. So even if somebody performs some sinful activities, if he is only worshipping the Supreme Lord, he is to be considered as a sadhu. Y Srila Prabhupada describe en el significado de este texto 21 que ese proceso de adorar sin desviación al Señor Supremo viene expresado en el Bhagavad Gita con las palabras Ananya Bhak. También se menciona que lo que no se puede Ananya, obtener, nobody else. He cannot get mercy from any other source. He will not go to anybody like the demigods. quiere decir que no se puede obtener de ninguna otra fuente y por ello no se va a acercar a los semidioses para recibirlo. This phrase that is used by Krishna is Antavatto phalam tesham tadbhavati alpamedasam. So those people who have bereft of intelligence, they may worship many demigods to obtain material happiness. Y lo que el Señor Shri Krishna dice es que aquellos que carecen de inteligencia son quienes adoran a los semidioses para tener beneficios materiales. In short, whether it is material benefit or it is liberation, one should only go to the Supreme Lord. Así que en corto, ya sea que uno quiere beneficios materiales o obtener la liberación, solamente debe acercarse a Krishna para obtener eso. Therefore in text 22, Suniti, who is the first Patha Pradarshaka to Dhruva Maharaj, she showed him the path. Let's see what she says. Por ello, en el texto número 22, Suniti, quien se convierte en la primera guru de Dhruva Maharaj, dice lo siguiente. Tameva vatsa shraya bhritya vatsalam mumukshuvir nrikya padabja paddatim ananya bhave nija dharma bhavite manasya avasthatya bhajasva purusham. You read the translation, verse 22.
Traducción. Mi querido niño, tú también debes refugiarte en la suprema personalidad de Dios, que es muy bondadoso con sus devotos. Las personas que buscan liberarse del ciclo de nacimientos y muertes siempre se refugian en los pies del loto del Señor por medio del servicio devocional. Purificándote con la ejecución del deber que te corresponde, tienes que situar a la suprema personalidad de Dios en tu corazón y ocuparte siempre en su servicio, sin desviarte ni por un momento. Srila Prabhupada mentions in the purport that the system of Bhakti Yoga that has been described by Queen Suniti to her son Dhruva is the standard way of God realization. Y Srila Prabhupada explica en el significado que el sistema de Bhakti Yoga que la reina Suniti ha explicado a su hijo es la vía reconocida para la comprensión de Dios. Like Krishna told Arjuna, Prabhupada mentions here, Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhecha. You remember me and fight. Y Srila Prabhupada dice que es la misma instrucción. Sarveshu kaleshu, always. Sarveshu. Es la misma instrucción que el Señor personalmente le dio a Krishna. Le dice, sigue luchando, pero tenme siempre en tu mente. So, Prabhupada says that this should be the motto of every honest person seeking perfection in Krishna consciousness. Y Prabhupada dice que ese debe ser el lema de toda persona honesta que busca la perfección del estado de conciencia de Krishna. Very nice phrase used by Mother Suniti to her son is that she's describing Krishna as Bhritya Vatsalam, one who is affectionate to his devotees and servants. So basically what she's saying is, you came to me crying, having been insulted by your stepmother, but I am unable to do any good for you. But Krishna is so kind to his devotees that if you go to him, then the combined kindness of millions of mothers like me will be surpassed by his affectionate, tender dealings. When everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee. And read it from the purport itself. Entonces, en relación con ello, la reina Suniti hizo saber a su hijo que la suprema personalidad de Dios recibe el nombre de Bhritya Vatsala, nombre que indica que él es muy bondadoso con sus devotos. Y le dijo, insultado por tu madrastra, has venido a mí llorando, y yo no puedo hacer nada por ti. Pero Krishna es tan bondadoso con sus devotos que si te diriges a él, él superará con su trato tierno y afectuoso toda la bondad de millones de madres como yo juntas. Two important points come forth here. One is that Dhruva, because he was just a 5-year-old boy, he could not have possibly been purified by the process of karmakanda gradually and then take to devotion for any solution. The easiest is Bhakti Yoga, which is not restricted by age. Even Prahlad Maharaj, whom we will study about tomorrow, says Kaumaram Acharit Prajno. From the age of 5, we should start spiritual education. Y dos puntos importantes que se tocan es uno, que Dhruva Maharaj era un niño de 5 años, entonces él no podía ser purificado a través de la práctica del Karma Kanda y gradualmente llegar al proceso de Bhakti Yoga. La manera más fácil para él de purificarse era practicar el Bhakti Yoga, que no tiene ninguna restricción de edades, así como incluso Prahlad Maharaj, de quien leeremos mañana, dijo que desde 5 años se debe comenzar la práctica del servicio devocional. So I had to complete this class on Vedanta Sutra in the morning, online class. So we started the class late today. Now you please tell me what time I should conclude, then I will conclude accordingly. I don't want to delay others. Y bueno, esta mañana tuve que dar una sesión en línea del Vedanta Sutra, así que comenzamos tarde la clase de hoy, así que por favor ustedes díganme a qué horas debemos terminar hoy para no tomar el tiempo de nadie. Pues a las 9:30 es muy buena hora, aunque no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son las 5 para las 9. 9:30 she says it's Alright. okay. Bueno, entonces No problem. a las 10 para que se vea. Perfecto. She says or 10 is fine, and that way you'll have enough time to cover everything. If it's 10, then I have no problem because I'm having my nourishment. All of you will be hungry. Dice que si nos alargamos hasta las 10, para él no hay problema porque ya se está tomando su bebida, pero nosotros vamos a tener Unless you have all hambre. been inspired by Emperor Parikshit and Dhruva. A menos que se hayan sentido inspirados por el pasatiempo de Parikshit o de Dhruva. You're fine. Sí. Sí, después trabajo. Está
Está bien que terminemos a las 10 la clase. Yo voy a salir antes porque tengo que cocinar. They're okay with going until 10. All right. Great. You asked for it. Ustedes lo pidieron. This is also another technique used by speakers normally. They want to speak longer. But from the Vyasasana, they will ask the person, when should I finish? And the other person is bound to say something that is a little better. Anyway, today I'm generally saying that 8:35 is when we started. So whatever time you say, I will complete. I have no problem. So point to understand is that at the end of this purport on verse number 22, it's mentioned, as soon as one places the Supreme Personality of Godhead within one's heart, everything becomes easy and successful. This is 22 last line. como resultado obtendrá la perfección completa. Cuando situamos en el corazón a la Suprema Personalidad de Dios, todo resulta fácil y desemboca en el éxito. And Suniti tells her son, Nanyam tata padma palasa lochana dukha chidam te mragayami kanchana. What she says is that I don't think, as much as I know, I don't think anybody can remove your distress except the Supreme Personality of Godhead. Only He can do it. And His eyes are like lotus petals, padma palasa lochana. So, I'm not getting into more details of this because I want to get into the actual Dhruva Maharaj part, because this way we will get stuck. There's every sloka of Bhagavatam has so much to speak about. Only point is that it's mentioned here that you can read the last paragraph. I don't want to repeat it. And Should I read the translation or just last go paragraph straight? of 23. Okay. Purport, sir. Y Suniti, la madre de Dhruva Maharaj, Srila Prabhupada dice en el significado, Suniti, la madre de Dhruva, como mujer previsora, aconsejó a su hijo que solamente adorase al Señor Supremo. Aquí se describe que el Señor tiene ojos de loto, Padma Palasha Loshanat. A la vista de una flor de loto, una persona fatigada puede sentir un alivio inmediato. De la misma manera, cuando una persona afligida ve la cara de loto de la Suprema Personalidad de Dios, todo su pesar disminuye. La flor de loto es una insignia que llevan en la mano tanto el Señor Vishnu como la diosa de la fortuna. Los adoradores de la pareja formada por el Señor Vishnu y la diosa de la fortuna gozan de opulencias en todos los aspectos, incluso en la vida material. A veces se describe al Señor con las palabras Shiva Virinchi Nutam, cuyo significado es que también el Señor Shiva y el Señor Brahma ofrecen sus respetuosas reverencias a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana. So here in the instructions from his mother, Dhruva Maharaj left his father's city. Sanniyam atmana atmanam nishchakrama pitupura. So with deliberate consideration, by controlling his mind and intelligence, with fixed determination, he left his father's house. Y luego, tras la instrucción de Suniti, la madre de Dhruva Maharaj, esta instrucción estaba destinada a satisfacer el deseo del niño, y este, después de considerarla cuidadosamente y con inteligencia y determinación resuelta, se fue de la casa de su padre. Very important verse here with many instructions. It may seem like a very simple verse that Dhruva left, but Prabhupada gives some wonderful teachings in this particular purport. Sí, es un verso muy importante que tiene muchas instrucciones. Puede parecer como un verso simple, que solamente dice que Dhruva se fue de la casa, pero Srila Prabhupada nos da muchas instrucciones en su significado. In fact, as I'm reading this, I feel how much we owe Srila Prabhupada. Really, if I had just been speaking on this verse, I don't know what I would have spoken. Y al leer este significado, me pongo a pensar cuánto le debemos a Srila Prabhupada, porque Él nos ha dado tanto conocimiento, y si solo tuviera que hablar leyendo solamente el verso, no sabría ni qué decir. You have said that Dhruva left his father's home and he went to the forest. That is all I would have said. Lo único que hubiera dicho es Dhruva se fue de la casa de su padre y se fue al bosque. But Prabhupada says here that both Suniti and Dhruva Maharaj were both lamenting because his father and his stepmother insulted Dhruva Maharaj.
And Prabhupada says, but mere lamentation is useless. One should find out what it means to mitigate one's lamentation. Pero Srila Prabhupada lo que nos instruye en el significado es que ambos, madre e hijo, se lamentaban porque Dhruva Maharaj había sido insultado por su madrastra y su padre no había hecho nada al respecto. Pero las lamentaciones por sí solas son inútiles. Lo importante es encontrar la manera de resolver la situación. So, we say that there are no devotees in our temple. There are no devotees in our temple. We keep crying is one thing. Another thing is to just go out and do what we can. Go out and preach. Go out and do Harinam. Go and do book distribution. And have regular classes on Shastra, which is what we are all trying to do. Porque una cosa es solo ponernos a decir no hay devotos en el templo, hacen falta devotos y seguir lamentándonos. Pero otra cosa es salir nosotros mismos, salir a predicar, hacer harinam, a distribuir libros, tener regularmente clases y discutir el Shastra. Y es lo que estamos tratando de hacer. Technically speaking, I think our today the temple is more populated than, say, maybe Mexico City. Técnicamente, el día de hoy el templo está más populado que la Ciudad de México. And we have not even tried. Y ni siquiera hemos hecho un esfuerzo. But the potential really exists. That means we have to go out and reach out to people to bring them here. Pero el potencial está ahí. Tenemos que salir y tratar de invitar a las personas a que vengan al templo. Therefore, what Prabhupada is saying is that just no point in crying. You've got to do something about it. So therefore, Dhruva Maharaj left his father's capital city to go to a very secluded place to search for the Supreme Personality of Godhead. Por ello, Srila Prabhupada dice que no tiene sentido solo lamentarse, tenemos que hacer algo al respecto. Así como Dhruva Maharaj abandonó la capital del reino de su padre y se fue a un lugar apartado para buscar a la Suprema Personalidad de Dios. Prahlad Maharaj tells his father Hiranyakashipu that Tatsadu mane asura varyadehina sada samutvina dhyam asadra. He tells him that Vanam vraje tat harim ashrayat, he says. You when you are 55, you should go to the forest and take shelter of Lord Hari. What is that vana? Prabhupada says in the purport that for Gaudiya Vaishnavas the vana means Vrindavana or any other place. Y así como Prahlad Maharaj le dice a su padre Hiranyakashipu que a la edad de 55 años uno debe retirarse al bosque y refugiarse en el Señor Hari. Y para los devotos Vaishnavas, ¿cuál es ese bosque? Srila Prabhupada dice que ese vana es Vrindavana, o un lugar sagrado. Interestingly, Vrindavana is a place we take shelter of because it is under the control of Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. And Gaudiyas, Karshnayas are followers of Krishna, Vaishnavas are followers of Vishnu, Gaudiyas are followers of Radharani. Y interesantemente nosotros nos refugiamos en Vrindavan porque Vrindavan está bajo el control de Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. Por ello los Karshnayas se refugian en el Señor Krishna, los Vaishnavas se refugian en el Señor Vishnu, pero los Gaudiya Vaishnavas nos refugiamos en Srimati Radharani. In my previous trip, I used to wonder why you start things with the E. What is E? Then I realized, oh yeah, it just says and. So, it's mentioned here that all this news was happening and Narada overheard this. So he approached Dhruva Maharaj, he touched his head. Sprishtva murdhani aghagnena. The word aghagnena meaning it destroys all sinful activities. Because his hand, Narada means one who gives Narayana. He can give. So he's such a pure devotee, he kept his hand on Dhruva's head. This hand which can actually destroy all sinful activities. Then he spoke. Y estas noticias llegaron a oídos del gran sabio Narada, quien entendiendo las actividades de Dhruva Maharaj estaba atónito y dirigiéndose a Dhruva le tocó la cabeza con la mano que es supremamente virtuosa y le habló con las siguientes palabras. And Prabhupada is saying in the purport that we may be asking how Narada came to know all this.
Narada is Trikalajna. He knows past, present and future. Srila Prabhupada menciona el significado que cómo puede ser posible que Narada se enterara de lo que estaba pasando con Dhruva Maharaj. Y la respuesta es porque Narada Muni es Trikalagnya. Él conoce el pasado, presente y futuro. And the first lesson from Dhruva Maharaj's life is the fact that maybe you can make a note of this and can be posted on the group also, lessons from Dhruva Maharaj's life. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu used to go to Gadadhar Pandit every day and hear from him 2 prakaranas of Bhagavatam. One is Dhruva Maharaj, other is Prahlad Maharaj. Y la primera lección es que, así como el señor Chaitanya Mahaprabhu solía visitar a Gadadhar Pandita para escuchar 2 pasatiempos en particular del Srimad Bhagavatam. Uno es el pasatiempo de Dhruva Maharaj y el otro es el de Prahlad Maharaj. So the first lesson we can see from Dhruva Maharaj's life is the fact that there is no use lamenting, but we should immediately start taking steps to mitigate the source of lamentation. Y entonces la primera lección de Dhruva Maharaj es que de nada sirve lamentarse. Lo que debemos hacer es empezar a tomar medidas para mitigar la fuente de ese lamento. Secondly, it is mentioned that the Supreme Personality of Godhead is present in the heart of all jivas, in everybody's heart. The moment he understands that the living entity is very serious about advancing or entering in devotional service, then he immediately sends a spiritual master. By Krishna's mercy you get Guru, and then by that Guru's mercy we get finally Krishna. Y la segunda, is that the second lesson you said? Or that's just a point? Sorry. Okay. El segundo punto es que el Señor Supremo está en el corazón de todas las entidades vivientes y tan pronto como el Señor ve o entiende que una entidad viviente se plantea con seriedad la idea de comenzar a ofrecer servicio devocional, le envía a su representante. Y así fue como Narada fue enviado a Dhruva Maharaj. Y eso explica que el Guru se acerca cuando la persona está lista. Because of Dhruva Maharaj's determination, Krishna, the Super Soul, immediately sent his representative Narada Muni to initiate him. Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata Bija. Entonces, después de entender esa gran determinación de Dhruva Maharaj, el Señor Supremo, en la forma de la superalma, envió a Narada Muni para que lo instruyera. So, Narada Muni is kind of gently teasing Dhruva Maharaj. He is asking him, oh, how wonderful are these powerful Kshatriyas. They cannot tolerate harsh words. He is such a small boy. Still he cannot tolerate harsh words from his stepmother. Entonces Narada Muni estaba como bromeando o molestando a Dhruva Maharaj de una manera amable, diciéndole que qué maravilloso es que los kshatriyas son tan poderosos, pero no pueden tolerar un insulto o unas palabras duras de su propia madrastra. So my dear boy, you're just a little boy. You should be playing in sports and frivolous activities. Why are you so affected by the words of your insulting words of your stepmother? How can they insult your honor? Just a little boy. Entonces Dhruva Maharaj dice, mi querido muchacho, no eres más que un niño que está pegado a los juegos y otras frivolidades. ¿A qué viene que te afectes tanto por unas palabras contra tu honor? Prabhupada beautifully says that normally if a child is called fool or rascal, he just smiles and does not take them very seriously. But Dhruva Maharaj took it very, very seriously. It injured his Kshatriya prestige. Y Srila Prabhupada dice en el significado que cuando a un niño se le llama tonto o se le llama un bribón, el niño solo sonríe. Pero Dhruva Maharaj lo tomó muy en serio y eso demuestra el espíritu de Kshatriya que él tenía. So even if you feel your honor has been insulted, there is no point for being dissatisfied. This is just Maya, just because of Maya. So nothing to feel worried about. Yalloke nija karma bihi. So based on karma, people have to have suffering and happiness. So what's the big deal? Entonces, incluso si nuestro propio honor es insultado, no hay necesidad de enfadarse, porque eso es Maya, no debemos preocuparnos, porque según el karma, todas las personas necesitan pasar por la felicidad y el sufrimiento.
So he says that paritushya tatastata tavan matrena purushaha daivopasadidam yavat viksheshvara gatim ishvara gatim buddhaha. So the intelligent person should accept this whatever process of the Supreme Personality of Godhead. Be satisfied with whatever comes. Like yesterday we discussed Yadrichya. Be satisfied with whatever comes, favorable or unfavorable. This is by His will. Daivopasaditam. So please accept it. Y Narada Muni además le dice al niño que el proceso de la Suprema Personalidad de Dios es muy maravilloso y la persona inteligente debe aceptar ese proceso y sentirse satisfecha con las cosas favorables y desfavorables que su voluntad suprema le depare. So you come here to undertake the mystic process of meditation as instructed by your mother, just to get the Lord's mercy. But in my opinion, these austerities are not possible for an ordinary man. What to speak about you? It's very difficult to satisfy. Duraradhyo mato mama. It's very difficult to satisfy the Supreme Lord. Sí, Narada Muni le dice al niño, has venido aquí a hacer esta práctica de meditación mística debido a la instrucción de tu madre para obtener la misericordia del Señor. Pero en mi opinión, toda esa austeridad no es necesaria y no es posible hacerla para un hombre ordinario. ¿Qué decir de ti que eres un niño? Es muy difícil obtener la misericordia del Señor. In verse 31, in the end of verse 30, Prabhupada is stating a very, very important principle. So he's saying that this could possibly be the third point, that Narada has come to Dhruva under the direction of the Supreme Personality of Godhead just to initiate him, but he is testing his determination to execute the process. Y este puede ser el tercer punto, de que Narada Muni se presentó ante Dhruva Maharaj bajo la dirección del Señor Supremo para iniciarlo, pero primero estaba poniendo a prueba la determinación de Dhruva Maharaj. It's mentioned here that for a sincere person, devotion service is very easy. Bhakti is simple for the simple and sublime for the serious, difficult for the crooked. Y se dice que para una persona sincera el proceso es fácil, es simple o es sencillo para las personas sencillas, es sublime para las personas serias y es difícil para las personas torcidas. So, Prabhupada mentioned that for one who is not determined and sincere, this process is very difficult. Prabhupada menciona que para alguien que no está determinado y no es sincero, el proceso es muy difícil. Therefore, Narada Muni is telling him that Navidur Mragayantopi Tibra Yoga Samadhina. Many people have been, many sages, Munayaha, they have been searching for the Lord for such a long time. They put in very, very serious difficult austerities, Tivra Yoga, and by Samadhina, by trance, but they were unable to find the Supreme Lord by the end of this path of self-realization. Y Narada Muni le continúa diciendo a Dhruva que después de muchísima vida de esfuerzo en ese proceso, manteniéndose libres del apego de la contaminación material y absortos en un trance ininterrumpido y ejecutando toda clase de austeridades, muchos yogis místicos fueron incapaces de encontrar el final del sendero que lleva a la perfección directa a Dios. So my dear boy, please don't endeavor for this. There will be a time when you become a young man, you grow up, then you can, if you will get a chance for all this, then you can perform this mystic yoga. Then you may execute this. Entonces Narada Muni le dice, mi querido niño, no te esfuerces tanto, llegará el momento en el que te conviertas un hombre, crezcas y entonces podrás ocuparte en la práctica del yoga místico. Y entonces podrás alcanzar al Señor Supremo. And therefore, Narada Muni is telling him that whether it's distress or happiness, whatever is offered by the Supreme Lord, just accept that condition. Such a person can tamasa param richati, he can cross over the material world of darkness. Y entonces Narada Muni le dice que por ello
ya sea que haya felicidad, que haya sufrimiento, lo que sea que suceda, se debe aceptar, se debe tolerar. Y quien muestra esa clase de tolerancia podrá atravesar la oscuridad de la nesciencia con gran facilidad. It's a very, very important verse that follows next, the 34th verse. We discussed 2-3 days back in the evening how to deal with various levels of devotees. And this is a direct answer to that. Y en el texto 34, muy interesantemente, se responde la pregunta que tuvimos hace unos días, de cómo tratar con los diferentes niveles de devotos. Gunadikan, please repeat after me. Repitan, por favor. Gunadikam, Mudam lipsed. Mudam lipsed, Anukrosham. Anukrosham, Gunadhamat. Gunadhamat, Maitrim. Maitrim, Samanad. Samana, Anvichen. Anvichen, Natapair. Natapair, Abhibhuyate. Abhibhuyate. Read the translation. Very, very important sloka. Traducción, este es un texto muy importante. Todo hombre debe actuar de la siguiente manera. Ante una persona más cualificada que él, debe sentirse muy complacido. Con alguien menos cualificado, debe ser compasivo. Y con alguien igual a él, debe hacer amistad. De ese modo, las tres miserias del mundo material nunca lo afectarán. So Prabhupada mentions that generally when we find somebody more qualified than us, we become envious of the person. We find somebody less qualified, we insult him or we deride him. And when we find somebody equal, we become proud of our activities. Mi Prabhupada menciona en el significado que por lo general, ante alguien más cualificado que nosotros, sentimos envidia y nos burlamos del que está menos cualificado, y si estamos con un igual, nos enorgullecemos de nuestras actividades. You can read from the purport about Narada, therefore advised. Por esa razón, el gran sabio Narada aconseja que el devoto debe ser perfecto en su modo de actuar. En lugar de sentir envidia del que está más cualificado, debe alegrarse de recibirle. En lugar de oprimir al menos cualificado, debe ser compasivo con él y tratar de elevarle hasta el nivel adecuado. Y ante un igual, en lugar de enorgullecerse de sus propias actividades, debe ser amistoso. So don't be envious of your seniors or more qualified people. Entonces no debemos envidiar a los mayores o a aquellos que están más cualificados. Be happy when you see them. Like we discussed the other day, like the peacock sees a rain cloud, he dances like that. Debemos alegrarnos al verlos, así como discutimos el otro día que el pavo real se alegra cuando ve una nube de lluvia y comienza a bailar. So when we see an equal person, just no point in trying to show off and be proud before him about our achievements. Just treat him as a friend. Cuando vemos a alguien que sea igual a nosotros, no hay necesidad de tratar de presumir y de sentirnos orgullosos, sino que simplemente debemos hacer amistad con esa persona. And oh, you people less qualified. Like that, we should not deal with people who are junior to us or less qualified. We should be compassionate towards them and help them. Y con las personas menores o menos cualificadas, no debemos sentir, tú no eres nada, tú eres menor que mí. No debemos enorgullecernos, sino que debemos tener compasión de ellos. Like Bali, Sheshu, those who are innocent. How do you deal with them? Kripa. Como Bali, Sheshu, aquellos que son menos cualificados que nosotros, ¿cómo podemos ayudarles? Dándoles misericordia o kripa. And Narada Muni says that this will make you happy within this material world. Y Narada Muni dice que eso nos hará feliz dentro de este mundo material. And 5-year-old Dhruva is telling Narada Muni, Durdarsho asmat vidaistu yaha. I'm covered by ignorance. This kind of philosophy does not touch my heart. Y Dhruva Maharaj le dice a Narada Muni, yo estoy cubierto por la ignorancia, así que este tipo de filosofía no llega a mi corazón. And he mentions that in the next verse that I may be very impudent for not accepting your instruction. Please don't fault me. It is because I am born in a Kshatriya family. My stepmother Suruchi has pierced my heart with harsh words. Therefore, your valuable instruction do not stand in my heart. Y en el próximo texto, Dhruva Maharaj le dice, mi querido Señor, soy muy insolente al no seguir tus instrucciones, pero no es culpa mía. Se debe a que nací en una familia kshatriya. Mi madrastra Suruchi me ha traspasado el corazón con sus crueles palabras.
esa es la razón de que tu valiosa enseñanza no llegue a mi corazón. Prabhupada mentions in the purport that just like the mind or the heart is compared to an earthen pot, once it is broken, it cannot be repaired by any other means. So just like Surichi's words were so sharp like arrows that they pierced and broke his heart. That's in the purport, I can find The it. first line. Entonces, Srila Prabhupada en el significado dice que se dice que el corazón, la mente es como un cántaro de barro. Una vez roto es imposible repararlo. Y ese es el ejemplo que Dhruva Maharaj dio a Narada Muni. Dijo que las crueles palabras de su madrastra, lanzadas como flechas contra su corazón, le habían herido tanto que sentía el corazón destrozado. Now we will focus on three parts in the next 40 minutes. Nos vamos a enfocar en 3 partes en los próximos 45 minutos. One, the process of austerities followed by Dhruva Maharaj. Uno es el proceso de austeridades que siguió Dhruva Maharaj. Two, the appearance of the Lord before Dhruva Maharaj 2, la aparición del Señor ante Dhruva Maharaj. and his prayers. Then, Y luego al final sus oraciones. unless a child is trained according to his tendency, there is no way a child can be trained in the spirit. Therefore, it's the duty of the Guru to observe the psychological movement of a particular boy and thus train him in a particular occupational duty. This is the third paragraph of verse 36. Las palabras de Dhruva Maharaj indican que si no se educa a los niños según sus tendencias, no hay posibilidad de que se forjen en el espíritu que les corresponde. El maestro espiritual y los profesores tenían el deber de observar los mecanismos psicológicos del niño, a fin de educarle con el cumplimiento de los deberes de la ocupación que le correspondía. Dhruva Maharaj, que ya había sido educado en el espíritu kshatriya, no iba a aceptar la filosofía brahmínica. Prabhupada gives the example of how in America during this Vietnam War, everybody is of Shudra mentality, but people are asked to fight and they are disturbed because they don't have the Kshatriya spirit. They're Shudras. Srila Prabhupada da el ejemplo de que en los Estados Unidos hemos comprobado en la práctica esta incompatibilidad entre los temperamentos brahmínicos y kshatriyas. Los jóvenes americanos que han recibido formación de Shudras no tienen la menor aptitud para luchar en un campo de batalla. Por consiguiente, cuando hay guerra y se les alista en el ejército, se niegan a ir porque no tienen el espíritu kshatriya. Y eso provoca una gran insatisfacción en la sociedad. And Prabhupada says that just because they don't have Kshatriya spirit doesn't mean that they have Brahminical qualities. They're actually Shudras. But because they've joined the Krishna consciousness movement, they started getting trained and they started developing Brahminical qualifications. Y Srila Prabhupada dice que los jóvenes no tengan espíritu kshatriya no quiere decir que hayan sido educados en las cualidades brahmínicas. De hecho, son Shudras. Pero sin embargo, ya que se han unido al movimiento para la conciencia de Krishna, están recibiendo la educación necesaria para adquirir las cualidades brahmínicas. Like in this room there are 7 brahmanas from, there are 7 devotees from Latin America, 4 of whom are brahmanas. Así como en esta sala del templo hay 7 devotos, 4 de ellos son brahmanas. So, the Prabhupada mentions here that currently the society is mostly Vaishyas and Shudras, which means the bellies and the leg. But there are no arms which are Kshatriyas and head which is Brahmana. Therefore this society is upside down, topsy-turvy. Prabhupada dice que como consecuencia en la sociedad reina un caos total, ya que en el cuerpo de la sociedad se considera que los brahmanas son la cabeza, los kshatriyas los brazos, los vaishyas el estómago y los shudras las piernas. Y en el momento actual el cuerpo tiene piernas y estómago, pero no hay brazos ni cabeza. So the Prabhupada is highlighting the need for spiritual education and raising the standard of consciousness to Brahminical level.
Entonces Prabhupada menciona la necesidad que hay de la educación espiritual para elevar la conciencia al nivel brahmínico. So he says, Padam Tribhuvanot Krishnam Jikisho Sadhu Vartmame. I want a position that is greater than my father and grandfather and anybody in the three worlds. Now please advise me. Bruhi Asmat Pitrubir Brahman Anyarapi Anadhishtitam. Please tell me an honest path by which I can achieve the goal of my life. Y entonces él dice, oh Brahmana erudito, quiero ocupar una posición más gloriosa que cualquier otra jamás alcanzada por nadie en los tres mundos, incluyendo a mi padre y abuelo. Yo te rogaría que por favor me aconsejes un sendero honesto que yo pudiera seguir para alcanzar el objetivo de mi vida. Prabhupada mentions here that Dhruva Maharaj expressed his heartfelt desire. His father Uttanapada was of course emperor of the entire world. His grandfather was Brahma, the creator. So basically Dhruva Maharaj expressed that he wanted a kingdom better than his father and grandfather. That means he wanted a kingdom which is no competition in the three worlds. Comes in the purport itself. Srila Prabhupada menciona que su padre, por supuesto, era el emperador del mundo entero y su abuelo, el señor Brahma, era el creador del universo. Dhruva Maharaj expresó su deseo de poseer un reino mejor que el de su padre y el de su abuelo. So he wanted help from Narad Muni to get to that position. Is practically impossible. But if you can please the Supreme Personality of Godhead, the impossible can become possible. Y entonces él quería la ayuda de Narada Muni para poder obtener esa posición que era prácticamente imposible. Pero si uno complace a la Suprema Personalidad de Dios, incluso lo imposible se vuelve posible. Dushkaram Sukaram Bhave. About Sri Chaitanya Mahaprabhu, if you worship him, the impossible becomes possible. If you don't do devotion service to him, the possible becomes impossible. Y si uno adora al Señor Chaitanya Mahaprabhu, lo imposible se vuelve posible, pero si no lo adora, lo posible se vuelve imposible. So Dhruva Maharaj wanted to occupy an exalted position not by hook or crook, but by honest means. So this is another point. Entonces Dhruva Maharaj quería ocupar una posición elevada, no por la fuerza, sino que por medios honestos. Ese es otro punto. Jigisho sadhu vartame, the honest way. He did not want to become emperor by cheating, by like they say, getting bribing or by corruption. He wanted to do it the honest way. Entonces él quería convertirse en el emperador, pero no haciendo trampa o mediante sobornos, sino que de una manera honesta. So he said, I'm sorry Narad Muni, but you please tell me the way by which I can fulfill my mind's desires. Entonces él le dice, lo siento, Narada, pero por favor dime la manera en la que puedo cumplir el deseo de mi corazón. So Narada Muni told him that you should completely Bhagavan Vasudevastam Bhajatam Pravanatmana. Pravanatmana meaning you should fully absorb your mind in devotion service to Vasudeva. This comes in what verse? This is 39 and this is 40. En el texto 40, el gran sabio Narada le dice a Dhruva Maharaj, la instrucción de seguir el sendero del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios que recibiste de tu madre Suniti es la adecuada para ti. Así pues, debes absorberte por completo en el servicio devocional del Señor. And this is the process of austerity that Narada Muni told Dhruva to practice and which he did. Y ese es el proceso de austeridad que Narada Muni le pide a Dhruva Maharaj que ejecute, y él lo hizo. He told him that Yamunayas tatam shuchi punyam madhuvanam yatra. Go to a place called Madhuvana, which is one of the 12 forests of Vrindavan, on the banks of Yamuna. Él le dice que debe ir a uno de los ríos sagrados situados a orillas del río Yamuna. Sanityam Nityada Hare. There you will get the association of Lord Hari, who lives pretty close by. Y ahí en ese lugar obtendrás la asociación del Señor Supremo Hari, quien vive ahí. So he says that there you should take bath 3 times a day and follow the process of pranayama and ashtanga yoga.
Y le dice, además, ahí debes bañarte 3 veces al día y debes seguir el proceso de pranayam y ashtanga yoga. So then you meditate on the Supreme Personality of Godhead. Y ahí debes meditar en la suprema personalidad de Dios. So then he explains the form of the Supreme Lord and tells him that he should make a deity form of the Lord and worship him. Luego Narada le explica cómo es la forma del Señor y le pide que debe hacer una deidad y adorar a esa deidad del Señor. It's mentioned here that Narada Muni describes the appearance of the Supreme Lord and he describes his bodily features. That this is not imaginative, this is being given by authorities. Y se describe que Narada Muni describe la apariencia del Señor, describe los rasgos corporales del Señor y no es una imaginación, sino que fue una descripción que Narada Muni mismo le dio a So do you Dhruva. want to repeat after me the descriptions of the Lord? ¿Quieren repetir las descripciones del Señor? The 47th verse it is mentioned. Se mencionan en el texto 47. Srivatsankam Srivatsankam Ghanashyamam Ghanashyamam Purusham Purusham Vanamalinam Vanamalinam Shankachakra Shankachakra Gada Padmai Gada Padmair Abhivyakta Abhivyakta Chaturbhujam. Chaturbhujam. Read the translation. Traducción. Además, el Señor lleva la marca de Srivatsa en el lugar de asiento de la diosa de la fortuna, y el color de su cuerpo es azul oscuro. El Señor es una persona, lleva un collar de flores y se manifiesta eternamente con 4 brazos, que sostienen, comenzando por la mano inferior izquierda, una caracola, un disco, una maza y una flor de loto. In the very next verse it is mentioned Kiritinam Kiritinam Kundalinam Kundalinam Keyura Keyura Valayanvitam Valayanvitam Kaustubha Kaustubha Abharana Abharana Grivam Grivam Pita Kausheya Pita Kausheya Vasasam. Vasasam. With the translation. Todo el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, está lleno de adornos. Lleva un valioso yelmo enjollado, collares y brazaletes. El adorno de su cuello es la joya Kaustuva y sus ropas son de seda amarilla. And in the next verse he talks about how his darshaniya tamam shantam. Darshaniya tamam. One is darshaniya tara, darshaniya tamam. He is most super excellent feature and he is peaceful, shantam, and mananayana vardhanam. He is pleasing to the eyes and the mind. Starts in 49. Y en el siguiente verso, Narada Muni dice que él siempre es pacífico, sereno y tranquilo, y además es muy agradable para los ojos y para la mente. And it is mentioned here that Smayamanam abhidhyayet sa anuraga avalokanam. So one should always meditate on the smiling face of the Lord, because if you do that, he will look very mercifully towards the devotee. Y luego Narada Muni dice, de esa manera el meditador debe contemplar a la Suprema Personalidad de Dios, el que concede toda bendición. El Señor siempre está sonriente y el devoto debe verlo constantemente en esa forma que mira al devoto con gran misericordia. Then he gives him a mantra. If you chant it every day for 7 nights, he can see perfect human beings. Puman pashyati khecharan. He will see perfect personalities flying in the sky. Entonces Narada Muni le da un mantra a Dhruva Maharaj y le dice que si canta ese mantra todos los días por 7 noches, podrá ver a personalidades perfectas volando por el cielo. So, Narada Muni gives him the clear instruction. Now he is initiating him. Repeat after me. Narada Muni le da una instrucción directa, así que de esa manera lo está iniciando. Por favor, repitan después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is mantrena nena devasya kurya dravyamahim buddha
Saparyam Vividayar Dravyar Deshakala Vibhagavet. So we should be worshipping as per time, place and convenience the form of the Lord, and we should chant this mantra, offer fruits and flowers according to rules and regulations as possible. Entonces debemos adorar a esta deidad tomando en cuenta el lugar, el momento y las circunstancias favorables y desfavorables que puedan influirse, y cantar este mantra, además de ofrecer flores, frutas y otras variedades de alimentos, siguiendo al pie de la letra las reglas y regulaciones establecidas por las autoridades. So Prabhupada raises a very interesting point here. He gave him the Om Pranava mantra. Generally in India, they say only Brahmanas can chant mantras. But here, Narada Muni is initiating Dhruva Maharaj, who is a Kshatriya, into this mantra. Srila Prabhupada menciona un punto muy interesante, que Narada Muni le está dando el mantra Om a Dhruva Maharaj, que es un pranava mantra, es un mantra que cantan los brahmanas. Entonces quiere decir que Narada Muni estaba iniciando así a Dhruva Maharaj. So Narada Muni instructed this mantra in his right ear, the 12 Akshara mantra, Dvadasha Akshara. So one should chant or murmur this mantra, but he also should have a deity form in front of him. Y Narada Muni le instruye o le da este mantra de 12 sílabas en el oído derecho a Dhruva Maharaj. Y le dice que uno debe cantar ese mantra, pero además debe susurrarlo. So Srila Prabhupada mentions that chanting the mantra and preparing the forms of the Lord, these both are required. Srila Prabhupada menciona que cantar el mantra y preparar una forma de la deidad del Señor, ambos son necesarios. Like Veera Raghavacharya, whom Srila Prabhupada frequently quotes, Ramanuja Sampradaya Acharya, he has remarked in his commentary. Sorry, is this in the purport? Yeah. The third paragraph bottom. Of verse number 54. Y Srila Prabhupada cita a Viraragava Acharya, una acharya de la sucesión discipular de Ramanuja Sampradaya. En su comentario, ha remarcado que los chandalas, las almas condicionadas nacidas en familias inferiores a los chudras, también pueden recibir iniciación conforme a las circunstancias. Si el fin es convertirlas en Vaishnavas, los aspectos formales pueden modificarse ligeramente. Correct. That's good. You mentioned that. According to the circumstances, the formalities can be modified for initiating them. Now he says the various ingredients to worship him. He gives him the process how to worship, and he specifically says that apart from this worship, you should also meditate on the leelas of his Karishyati Uttama Shlokasta Dhyaye Dridayam Gamam Achintya Nijamayaya Svecha Avatara Charitera Achintya Nijamayaya. Whatever activities, wonderful activities that the Supreme Lord performs in his various incarnations, you should meditate on those also. Y entonces Narada Muni además le da diferentes ingredientes con los cuales debe adorar a la deidad del Señor, y le da un proceso de adoración a la deidad del Señor. Y específicamente le dice que aparte de esa adoración al Señor, debe también meditar en los maravillosos lilas o pasatiempos que el Señor ejecuta en sus diferentes encarnaciones. So Dhruva Maharaj, he circumambulated his guru and went to Madhuvan, and Narada Muni went to his father Uttanapada to tell him that he is safe. Y entonces Dhruva Maharaj circunvala o camina alrededor de su guru y luego parte, y Narada Muni va donde el padre de Dhruva Maharaj para asegurarle de que el niño se encuentra a salvo. He said that Aishyat Achirato Rajan Yesho Vipulayam Stava, your fame will be increased by him, by his activities. Y además Narada Muni le dice que la fama del rey se aumentará incluso más por las glorias de Dhruva Maharaj. And now we will discuss what Dhruva Maharaj was doing in Madhuvan. Y ahora hablaremos sobre qué fue lo que Dhruva Maharaj hizo en Madhuvan.
For the first month, you can read the translation text 72. He initially ate only fruits, a kapita phala, every third day, so that the body and soul can be kept together. So every third day, he took some fruit. Se dice, durante el primer mes, Dhruva Maharaj solo comió frutas y bayas cada 3 días, con la única intención de mantener juntos el alma y el cuerpo. Y de esa manera progresó en su adoración a la Suprema Personalidad de Dios. In North India, we call it keta phal, which is called kapita. So it is not even eaten by humans, it is eaten by monkeys. But Dhruva Maharaj started eating that every 3 days, not daily. Y esa fruta a la que se refieren recibe el nombre de Keta Phala. Es una capita, es un tipo de fruta que comen los monos, ni siquiera la comen los humanos. Pero Dhruva Maharaj comió de esa fruta y no todos los días, sino que cada 3 días. And tomorrow is Ekadashi, the test of our austerities. How much we are taking care of the needs of the body and how much we are taking care of the needs of the soul. Y el día de mañana es Kadashi, así que es un día de prueba para nosotros, para ver qué tanto estamos cuidando nuestro cuerpo y qué tanto estamos haciendo para cuidar nuestro alma. So tomorrow we are planning from 10 a.m. to 2 p.m. to sit in the temple hall and chant. Entonces mañana planeamos sentarnos en la sala del templo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y solamente cantar el santo nombre. Apart from our regular japa. Aparte de nuestro canto regular. And then in the evening we will go out and first is to get some energy and go out and give energy. We will go out and do Harinam. Y luego por la tarde, bueno, primero obtendremos energía y luego por la tarde saldremos a distribuir esa energía. How many of you are joining? Haciendo Harinam. ¿Cuántos se van a unir al Harinam? Nobody here. ¿Nadie? Everybody has been individually asked, only then they will raise hands. Well, I How live they- in Santa Tecla. Ah, I'm just gonna wait for you when you go behind us. Okay, It's good. just like wonderful. I cannot come here and then go back there. So we will, you go to Santa Tecla and then take the saints and then go. Take the saints, Santa Tec. So you take them and go, we'll all do Harinam together. Just like Radha Govind Maharaj says, the best is Nirjala. Y, así que bueno, iremos a Santa Tecla, llevaremos a los santos, pero Radha Govind Maharaj dice que lo mejor es hacer Nirjala, Which means you don't take even water. lo que quiere decir que ni siquiera se debe beber agua. That is the standard. Ese es el estándar. If you cannot do that, then do Sajala. You can take water. Si no puedes hacer eso, debes hacer Sayala, que quiere decir que puedes beber agua. If you cannot do Sajala, you take juice, Sarasa. Si no puedes hacer Sayala, entonces puedes beber jugo, puedes hacer Sarasa. If you cannot even manage with rasa, you take Saphala, you take fruits. Si no puedes solo con jugo, entonces puedes comer fruta, Safala. What do you mean by Ekadashi feast? ¿Qué quieren decir con festín de Kadashi?